pre kupio BMW. BMW, rođac. Dobar dan, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Danas gostujemo u novoj emisiji Bombe 90-ih. Samo se šalim, stvarno jesu bombe 90-ih. Naravno da nije moto jaketa, ali vidit ćete o čemu se radi. Danas na repertoaru imamo legendarnog Suzuki GSX-era iz 1996. 1100 kubika. Najbrži motor na svijetu svojevremeno dok nije došao Kawasaki ZR 1200. Redna 4 cilindra, pogone ga 4 Mikunijeva, karburatora 40 mm. Motor razvija 156 konjskih snaga i čak 115 Nm okretnog momenta. Znači, samo sekundu. Vratite se sad jedno 30 godina unazad i ponovno u sebi ponovite ove performanse. Znači, naravno da to nije današnjih 150 konja, daleko je to od toga. Međutim, to i dalje ne mijenja činjenicu da je ovo bio jako brutalan motor. Tada su se razlikovali vozači, dakle bile su dvije vrste vozača, vozač motora i vozač GSX-era 1100. Znači jako brutalan motor, prava ona stara željeznica, naprijed s upside down vilicom. Gume su standardne, dakle naprijed imamo 120, straga 180, 17 cola. Upside down vilica podesiva kao i zadnji amortizer. Ovo je dosta unikatan primjerak. Radi se o motoru izvorno sa 28.000 km. Mogli ste vidjeti po uvodu da nam je motor stiga čak iz Norveške. Gore se oni mogu voziti mjesec dana godišnje i zbog toga ovaj motor i ima te vjerodostojne kilometre. Suzuki poznat po svom kockastom rezervaru po ovoj grbi. Za one koji su tili nešto malo muževnije od onoga 750 uljare, naravno da su si mogli kupiti evo ovo. Naravno sa malo manjim voznim sposobnostima, međutim to i dalje nije ubijalo tu čar. Kad bi dodali gasa na ova 4 karburatora, kad bi vas to ispalilo, to je jednostavno nešto što se riječima ne može popisati. Motor također ima 5 brzina, nema 6, ali 6 mu i ne triba, šala mala. Motor sa svim tekućinama ima 254 kg. A vjerujte mi, kad ga dignete s nogare pari da ima 350 kg, međutim to nešto se čini lakše dosta kad krenete. Visina sica 815 mm, znači erovi su nekako uvijek na 85 cm, ova ima 81,5, tako da dosta kad sidnete je dosta ono udoban i može ga voziti neko čak koji je malo i niži. Od ta 254 kg 21 litra otpada na rezervar, da je pozamašno, međutim sa karburatorima kojih nije vozija, to su nemili potrošači. Neke zanimljivosti kod ovog motora, naravno da ima tvornički amortizer volana, to ste mogli vidjeti u uvodnom dijelu. Također Suzuki je ovdje bio pametan kad je proizveo ovi motor i stavio mu je ograničenje na prvu brzinu, tako da vas ovaj motor nije baš mogao tako iznenaditi jer je bio i ovako opasan, a bez te blokade bi bio prava smrt na cesti. Kočnice kod Suzukija nikad nisu bile dobre, pa tako i ovih godina. Međutim, legendarni motor koji ima dušu i koji će zauvijek ostati evergreen,
neko će to shvatiti, neko baš i neće, ali velika mi je čast provozati ovaki motor. Nema ovo veze naravno sa voznim karakteristikama modernog motora, ali sigurno da je nešto posebno. Ovo je moj prvi motor koji sam vozija 300 km na sat. Sjećam se toga ko sada, dakle, drugi razred srednje škole, Dugopolje, kaciga, naravno da nije bila integralna, nego sam nosio onu tutu, znači ovako. Ima sam one brze cvike, brze naočale i sjećam se gore, znači već sam prošao 200 na sat, okrenija sam u gas do kraja. Ja sam imao osjećaj da će karburatori posisat i mene i rezervar, da će sve to ući dole u karburatore. Kad se to prililo, kad je to počelo čupat cestu, to je bilo nešto jako, jako brutalno i neopisivo dobro. Znači lice mi je ovako radilo. Kazaljka je došla na 285 km na sat. Inače pokazuje motor do 320 km na sat, na 285 kazaljka je samo poludila i počela ovako cijeli oni sat radi, znači izblesiralo se sve, a motor je samo i dalje vrti, okreta je, tako da vjerovatno sam dostiga 300 km na sat, a da vam to usporedim sa modernim motorom, zamislite da sad idete na novu Yamaha R1, idete 500 na sat, pa to je možda upola doživljaj ko kad ovo vozite 300 na sat. Ovo je, kako ste vidjeli po samom naslovu, posljednji Mohikanac iz 96. godine, proizvodili su još do 98. Međutim, ništa značajno se tu nije promijenilo što se tiče motora, sem možda kombinacija boja. Želio bi samo da vidite kakav je bio ovaj dizajn ovih naljepnica, kako su onda ljudi bili maštovitiji, a ne danas sa onim sivim, bezdušnim bojama i onim ostalima koje su jako, jako loše, jeftine, a igrom slučaju imam i trenerku iz 90-ih, a mislim da možete vidjeti sličnosti godina kada se ovaj motor proizvodija, baš kao i ova Loto trenerka. Dosta je bilo priče, ja bi da sam ideo malo provozat, pa ćemo vidjeti šta kaže stara velika sukara. Dobar dan, pozdrav svima, evo nas sa našom 1100 ili ti ga posljednjim Mohikance na recenziji. Čisto jedna mala zanimljivost prije nego utonemo u recenziju. Vidjeli ste da je motor nam stiga čak iz Norveške i sad ja pitam čovjeka kako je upisao ovaj auspuh. A kaže meni čovjek, pa samo sam ga montirao. Ja govorim, pa kako prođeš tehnički, a gospodin meni govori, pa nemamo mi tehnički u Norveškoj. Ja govorim, kao to misliš? On govori, mi samo platimo osiguranje i to je to. Ja govorim, jel ozbiljno? Govori on, I sad ja to ono malo uspoređujem, jel, sa nas, sa Hrvatskom, kako smo mi u stvari napredni, kako oni jadni Norvežani, ono, ne, jedino što imaju su veće plaće i bolji životni standard i bolje živa, ali kod nas je jednostavno sve naprednije. I sad ja govorim, pa šta sad recimo, ne znam, nemaš tablicu ili nešto, on govori, pa dobit ćeš kaznu za to. Ja govorim, pa moraš homologiraš migavce ili nešto. Govori čovjek, apsolutno ništa. Znači nema homologacije, nema ništa. Znači doslovno možeš staviti bilo koji auspuh na motor. Znači top, ja sam se oduševio. Tako da eto, to mi je mala zanimljivost. Znači idemo živjeti u Norvešku. Šalim se, nećemo, ne bi ja to nikad mogao. Znači pogledajte samo ovo. Pogledajte koji je ovo dugi rezervar, moćni. Znači pari mi se da je duži od Hayabuse. Ova 1100, karburator je, to je nešto stvarno specifično. Evo sad kad sam sa svoga onoga 2007. GSX-era 1000 sija na ovo, stvarno mi dođe da se priupitam kako su nekad ljudi vozili utrke sa ovakvim, znači ovo je baš ono lokomotiva i kako je već spomenuto, nije motor za početnike i nekoga bez iskustva. Da date nekom čovjeku koji čak i dobro vozi motor, recimo nekoga Tracera ili nešto, a nije nikad vozio ovakve stare motore, ne bi se baš ovoga dobro proveo. Ovo je baš ko željeznica, znači putanja s kojom si ušao u okuku, s njom moraš i završiti i tako izaći. Jednostavno nema mjesta za ispravljanje pogrešaka. Da ima malo vibracija na volanu, ima kočnice,
tih godina su bile ovakve kakve su bile i mi ne možemo napraviti ništa po tom pitanju. Znači za one koji su tražili nešto da je malo voznije i više sportski, kupovali su 750, 1100 je bio nekakav sport touring, iako to nije treba nikad biti, međutim zbog udobnosti i položaja vožnje stvarno to je, malo su mu visoko štapne. Kad se stane u sportski položaj, znači da nije baš namijenjen za taj sport segment, nego više taj nekakav touring. Motor je doslovno nov, 28.000 km, vjerovali ili ne. Evo još jedna situacija kamiona, tako da uvijek imajte oči oprte i sve u prometu moguće. Vjerujte mi, ovako kad se vozim i kad je sve ovo ovdje ispred mene, stvarno se osjećam moćno jer je motor brutalno bolestan. Ima i amortizer volana, međutim to nije baš ko Olins ili današnji amortizeri volana, ali je definitivno ima funkciju i to je bilo tvornički s motorom. Sve ove mane, kočnice i tako dalje, kad ubacite u nižu i date gas, kad ovi karburatori priliju, vi jednostavno zaboravite apsolutno sve. Zato što motor stvarno pruža toliki užitak da je to čudo. Naprijed je ono klasično upside down vilica, dosta skače. Prednji kraj, ja sam ga malo sad utvrdio zato što sam imao ovakvoga do duše 93. godinu, pa znam kako se ponaša. Stražnji kraj isto malo skače, međutim to je zbog stražnjeg amortizera koji jednostavno nakon 30 godina malo izgubi svoju funkciju, te je potrebna reparacija, ali motor stvarno ide ko strijela. Moj prvi motor na kojem sam se vozio 300 na sat, bio je to drugi srednje, nisam čak imao ni zatvorenu kacigu, nije za pohvalu, ali dobro, to je bilo prije dosta godina. Kočnice, s obzirom da je Suzuki i da su to bile te godine, su dosta zadovoljavajuće, iako kad sidnete s nečeg modernoga na ovo, kočnice su bože sačuvaj. Ovdje me sad zanima, pretpostavljam da će prvi dio zavoja proći dosta dobro i lagano jer je dobar asfalt, međutim onda izad već ide malo neravnija cesta i ne znam kako će se ponašati. Kad počne neravno vjerojatno će početi skakat, pa čak i nije, čak sam i dosta zadovoljan, iako mi ovdje malo smeta, nisam baš je mogao proći brzo. Motor ima jako veliki međuosovinski razmak, dosta je dug i samim time jako je precizan u zavoju. Međutim, teško se navikniti na ovaj ovjes, ali kad date gas na ovome i kad osjetite te karburatore, to je jednostavno nevjerovatno koja je to moć i sila motora. Mjenjač dosta dobar, lipo upada u brzine, vjerovatno ko i većini Suzuki-a starijih se može dogoditi da između brzina upadnete u ler, ali to je nešto na što morate biti spremni. Na motoru se baš osjeća da nije izdrljan, dosta se on lipo vozi, iako da ga je malo bolje podesit mislim da bi to bio pun pogodak. Stvarno se moram priznat, dosta je čudno se voziti na ovakvome motoru, dug je strašno, a opet nekako vozan i zanimljiv, znači ti karburatori stvarno imaju čari i ovo je recimo meni na nekakvoj ljestvici puno draži nego onaj K7 što sam kupio, jer ova ima dušu i čak se ne loše vozi, dosta je težak pa je stabilan.
a samim time olakšava, jel, vama vožnju, iako ne valja se puno zalječat sa njim, jer kako sam vam rekao, ovaj motor je jedan od onih koji ne prašta greške i toga treba biti svjestan kad sidate na nešto ovako. Sve ove mane, vibracije, kočnice i tako dalje, jednostavno u nekom trenutku zaboravite. A zašto? Jer motor ima bolestan okretni moment i ide ko strijela. I evo sad me zanima ova ovdje okuka, ovdje sam dosta dobro podesija, sad se puno bolje vozi nego jučer. Znači ovaj motor se zbilja može zavoziti i sa modernim motorima, ali mu stvarno treba ljubavi i problem je naravno sa dijelovima, ali ovi motor puni strašno. Nemojte misliti, ova kazaljka od okretaja možda vam se čini da ide prebrzo i je, imaju nekakvi problem sa jednim konektorom dole šta mjeri okretaje i onda kad gledate to ispada da motor ima turbo. Suzuki, bez obzira koliko je bija jak i koje mane ima, stavili su mu blokadu na prvu brzinu, tako da vas ne može iznenaditi, međutim nisu je stavili na drugu i treću, tako da vas druga i treća može dosta iznenaditi i nemojte da vam se to dogodi, ali definitivno ako vam se pruži prilika za ovo probat, nemojte to propustiti, jer takva prilika vam neće doći puno puta u životu. I super mi je što kod ovoga motora se ne moraš uopće izbacivati u okuci, jer on to radi sam sa svojom masom. Ovo je baš poseban osjećaj kad sidite na ovako starome motoru koji ide bezobrazno brzo i onda se pitate kako su nekad ljudi vozili utrke s ovim. To su bili pravi vozači, bolesni vozači. Danas ja mislim da pola ljudi uopće ne bi znalo ovo voziti. Ovo je baš prava lokomotiva. Stvarno je gušt vozi po okukama. Nema mjesta za pogrešku, znači teško ćete na ovome motoru ispraviti putanju, zato treba biti pametan. Ne ulaziti brzo u okuke, nego ići onom metodom. Prvo zakočiti, smanjiti brzinu i onda kad se vidi izlaz okuke otvarati je gasom, jer inače može biti stvarno opasno. Vjerujte mi, znači vozija sam dosta ovako ovih starijih motora, ovo mi nije prvi, čak sam ima jednoga 93. Osjeti se na motoru kad ima 60, 80, 100 tisuća kilometara i ovoliko godina. Na modernim motorima to ne osjetite, ali ovdje se baš na ovome osjeti da je poseban. I zaista je. Baš je zaista poseban. I meni odmah srce zaigra kad sam na ovakvome motoru. Znači, 90-ih postojali su motoristi i ljudi koji su vozili GSX-era 1100. Znači ovo je baš bio ono pojam 90-ih. Suzuki je tad definitivno očara s nekim svojim stvarima. Naravno onda je došao ZZR i on je postao najbrži motor, ali definitivno tračak prošlosti je ostao na ovome modelu. ZZR nije čak bio toliko ni popularan ni izdržljiv koliko je ovaj. Pogledajte i šta ovo leži bolest. I ovdje već počinje skakati zadnji kraj jer je dosta mekan, ali kad se počnu ovi karburatori prilivati
kad ta snaga udari, to je nešto nevjerovatno brzo. Koja je ovo moć? Znači ja vjerujem da bilo koliko side na ovaj motor, da će biti jednako oduševljen ko oni ljudi prije 25 godina ili 20 kad su sidali na ovaj motor. Kako? Znači, pazite sad šta se ovdje dogodilo. Kod otvaranja gasa veliki međuosovinski razmak i kad je već uvatija veliku brzinu, osjetio sam kako se stražnji kraj vrzma i kako pokušava pratiti prednji kraj. Znači ovo koje ima tada je bio bog svemira. Bog svemira. Hoću da ozbiljno shvatite ovakve motore na recenziji, jer ovo su nekad bili najbolji strojevi koje ste si mogli priuštiti, a da ste samim time bili paca u gradu. Znači ovih motora je bilo možda 4-5 u gradu, nije njih bilo 50 ni 100 ko danas šta ima MT-ova, Tracera i tako tih nekih modernih prometala. Baš se dobro vozi, malo da je uložit u njega nekakvih modernijih stvari, zadnjeg amortizera i tako dalje. Mislim da bi ovo i dan danas se mogao voziti sa bilo koji novim strojem, ali naravno pod uvjetom da je za volanom neki dobar iskusni pilot. Ja sam se isto malo razmazija, dobro me ide na ovim starim motorima, međutim sigurno da bi definitivno preporučio nekog malo iskusnijeg pilota za vozi se velikim brzinama s ovim motorom. Ova neudobnost što su mi recimo sada kad imam noge na štapnama ovako, malo su mi skvrčene i to osjetim tek kad se vozim ovako sporo. Čim okrenem ovu ručku gasa, zaboravim na sve njegove nedostatke. Kako ovo puni, kako puni ovaj motor, to je čudo. Ovo je stvarno griota za svakoga ko vozi motore. I ovaj dizajn sami motora, jer vi shvaćate koliko je ovo unikatno i koliko je ovo evergreen i zašto ja stalno govorim da ovi motori imaju dušu. Znači ovaj motor se više nikad neće ponoviti. Ljudi koji su dizajnirali ove strojeve, kombinacije boja, felgi, danas imate one, baš ih čini mi se iz ovu boje bez duše, ona nardo siva, baš one nekakve, ja to kažem, kretenske boje, jer u suštini stvarno to samo i jesu. I to me jako ljuti i razočarava kod današnjih novih motora. I vjerujte mi da osjećaj na ovome kad idete 100 na sat je bolji nego da idete na nekom novom motoru 400 na sat. Stvarno neponovljivo iskustvo i odličan dio prošlosti i drago mi je da postoje još ljudi koji njeguju ovakvu vrstu motora. Sad da tu pričamo malo o nekoj zaštiti od vitra koja je dosta dobra zbog ove kupole. Znači motor je ogroman, prostran, možete se sakriti ispod vizira. Znači postoji bezbroj mogućnosti, stvarno su ga dobro napravili i bili su napravljeni tad motori da traju, i kvalitetnije plastike, i željezo, i aluminij, znači sve je bilo dosta kvalitetnije, osim naravno tih kočnica, jer ipak je tehnologija malo uznapredovala što se toga tiče. To je bilo to, idemo se vratiti na mjesto zločina pa da donesemo nekakav zaključak i ocjenu. A šta kažete na moju moto jaketu? Da, stvarno imam doma svakakvih sranja iz prošlosti, znate da sam
retro čovjek i da volim te starinske stvari. Naravno da se nisam ovome vozija na motoru, ovo je onako čisto da malo upijete te doživljaje iz 90-ih, a sve vrijeme da skinem ovo i da nastavimo snimiti zaključak recenzije. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije, da vas malo bolje vidim. Utisci su fenomenalni, znači teški back to the past, znači povratak u prošlost. Neopisiv je doživljaj voziti ovako nešto, kogod ima priliku probajte. Nemojte ovo uspoređivati sa modernim motorima. Stvarno jedan poseban osjećaj, totalno neka druga dimenzija vožnje, a između ostaloga sigurno ćete se dobro zabaviti. Šta se tiče nekakvih mana, vibracije na volanu, na štafnama iznad 5000 okretaja, stražnji amortizer malo labav, podložni su dosta reparacijama, dakle treba ih često reparira, recimo svako 30-40 tisuća kilometara. Prednje vilice su ok, ovaj vizir odlično štiti od vitra, znači stvarno ste u kupoli. Čak bi se novi motori trebali sramiti koliko je bolja zaštita od vitra bila na ovim motorima nego na danas touring motorima. I to je stvarno nešto što vridi naglasiti. Fali mu 6. brzina, malo za odmorit motor. Da voli onako kratke zavoje nije, jer mu je ogroman međuosovinski razmak i on je više onako za nekakvu brzu vožnju po magistrali, dakle na neke malo duže okuke, dok za one kratke baš i nije. Ako želite voziti kratke okuke i da vam piše na repu 750, onda kupite uljaru iz 88. Šala mala, sve te mane, zbog toga što ovaj motor ima dušu, kad mu odvrnete gas, sve te mane nestanu i vi ste jednostavno oduševljeni, barem ja, samim time kako ovaj motor ide, a napravljen je prije 30 godina. Dakle, možete po ovome zaključiti koliko su se malo motori promijenili u zadnjih 30 godina, sem ove neke elektronike i tehnike, rama, vilice, stražnje, manje više sve to ostalo isto. Sve ovo ostalo na čemu su oni radili su samo nijanse. Udobnost na ovome motoru mi je 10 od 10, znači baš lipo sidete u njega, iako noge u sportskom položaju kad držite prste na štafnama malo se grče noge, međutim to jednostavno je nešto što trebamo prihvatiti i opet vam kažem, kad dodate gas to sve postaje nebitno. Uljni kumplug, dosta dobar mijenjač, lipo upada u brzine. Iako kao i svaki Suzuki naravno da može upasti u ler između bilo koje brzine, šta zapravo je i čest slučaj, pogotovo kod starijih motora, tako da bi bilo poželjno da su šta utegnutiji. Sviđa mi se što je dosta motor težak i kad ga vi zavalite u okuku nema te sile da će vas on izbaciti vanka, osim ako pogrešno niste ušli u zavoj, i samim time za nekoga ko je početnik i ko nema iskustva, i ako nije početnik i ako dobro ne barata sa motorom, definitivno nije za njega. Ovaj motor ne oprašta greške, znači on je ko željeznica, kako je ušao u zavoj, vi nemate šta drugo nego jednostavno tako izaći iz zavoja na neki način i nek vam je Bog na pomoći, jer je ovo stvarno brutalan stroj. Ja čak ne mogu vjerovati da su se nekad vozile trke sa ovakvim motorima, a zamislite kakve su vozačke sposobnosti ti ljudi imali. Dok recimo danas prosječni vozač Tracera, Ducati Multistrade, da se ide na ovo i da se ide gasira, poginija bi za 2 okuke. Jer onda je bilo umijeće vozit, a danas vam motor dosta pomaže, pa čak i onaj moj iz 2007. koji nije toliko nov, ali i dalje vam dosta pomaže u vožnji. Također i velika pozitivna stvar, to je prednost su mi kombinacije boja. Tada su dizajneri bili jako maštoviti i svake godine su mijenjali boje i svake godine su bili sve maštovitiji i nakon 2004. godine sve to jednostavno nestalo. I onda su počeli štancati jeftina smeća. Ja sada vam kažem da na ovom motoru ne postoji niti jedan šaraf, vida, nazovite to kako god hoćete, da ima ruzine na sebi. 30 godina star motor. Ja sam imao slučaja vidjeti novog Tracera starog godinu dana kad mu se vadi osovina da je puna ruzine. Sve ove vidice ovdje od retrovizora, od onoga, sve je podložno ruzini. Motor star 30 godina, ništa. Pa sad vi meni recite da li je bolja kvaliteta ili kvantiteta. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, posjetite ST Moto Web Shop. U ST Moto Web Shopu ne možete kupiti ovakvu trenerku, ovo je ostala jedna jedina moja, kao i Marlboro jaketa. Lajkajte, šerajte i vidimo sljedeći put. Pozdrav!